grabe naman to. Si Angko. Si Angko, madam. Ano to? Jumpsuit? Oh, mga madam, pang large. Large size, 30, 32 kasha dito, madam. May botones yan kompleto. Yes, swerte. 50 pesos. 30, 32. Large size kasha, ha. Yes, swerte. Kompleto ng botones yan. Shortcut na nga natin. 30, 32. Yes, swerte. May garter pa yan sa bewang. May bulsa pa. Ayan, may bulsa pa yan. Gusot lang yan. Jumpsuit. Yes, swerte. Swerte si Ma'am Rochelle. Swerte ka talaga doon, Ma'am Rochelle. Okay, next. This one. Uy, bakit naman ganun? Cotton XL dress. XL, madam. Ganyan siya. XL na dress. May garter sa bewang. Yes, cotton. XL dress, yes, cotton. XL, yes, cotton. Yes, cotton, XL. Wala, jumpsuit ulit na tube. Lily Morgan, XL. XL na jumpsuit na tube, cotton. Ang ganda rin yan. Pang XL, madam, kasi stretchable cotton to. Ang ganda ng quality niyan, ha. Yes, tube. Tube na jumpsuit. Cotton. Ang ganda niyan. XL. Tapos sa baba, parang pa-jogger. Ano sabi ko dito? Yes, tube. Yes, tube. Ganda pa ng tela nito, oh. XL, yes, tube. Napaka-comfy ng tela niyan. Stretchable. Lily Morgan, yes, tube. XL, yes, tube. Next. Dami namang jumpsuit. Mosimo, large size. Mosimo, large size, madam, oh. Tapos may garter yan sa bewa. Ay, may tali. Large size to, gusot lang, pero ang ganda niyan, madam. Jumpsuit Mosimo, large size. Yes, large. Tapos may pasitro siya dito sa kalahati. Ayan. Hindi ko kasi ma-flex, pero ang ganda pa niyan. Large size, yes, large. May tali yan, ha, may bulsa. Jumpsuit, large size, Mosimo, yes, large. Hala, wala nun. OMG. Next, madam, makapal na